Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Amerika Serikat harus menerima bahwa mereka telah dikalahkan. Azizi juga tegaskan bahwa Iran tak segan untuk bertindak jika Amerika Serikat Israel kembali menyerang dan mengancam keamanan Iran. Dalam sebuah wawancara televisi, Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Azizi mengatakan bahwa Amerika Serikat harus menerima bahwa mereka telah dikalahkan. Azizi juga menyebut bahwa AS mendukung dan menghasut Israel untuk mengambil tindakan yang menguntungkan tujuan mereka sendiri. Ia menegaskan bahwa Iran tidak segan untuk bertindak jika AS dan Israel terus menyerang dan mengancam keamanan Iran. یک مسئله‌ای داریم و اون این که آمریکایی‌ها باید بپذیرن که شکست خوردن. باید بپذیرن که در این میدان بازنده هستند. برداشت این هست که هنوز به این درک آمریکایی‌ها نرسیدن و رژیم صهیونی رو به نظر میاد پشتیبانی میکنن، تحریک میکنن که اقداماتی رو Pernyataan Azizi dilontarkan pada Senin setelah ketegangan militer antara Iran dan Israel kembali muncul. Kedua belah pihak saling meluncurkan serangan gelombang baru sejak gencatan senjata diberlakukan pada bulan April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menyebut gelombang serangan Israel baru-baru ini terhadap negaranya sepenuhnya terkoordinasi dengan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Ismail menambahkan bahwa agresi yang berulang mempengaruhi proses diplomatik. هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم سکیونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنن که ما کماکان با آتش بس متحد هستیم. آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنن و لذا نیروهای مسلح ما، دستگاه دیپلماسی، همه ارکان ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران آماده مواجهه با هر وضعیتی هستند برای صیانت از امنیت و منافع ملی کشور. Pemirsa, kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone ke Israel. Sejumlah rekaman video menunjukkan militer Israel menangkap drone serangan dari Iran di kawasan Eilat, Israel di luar pantai Laut Merah. Usai drone berhasil dihancurkan di udara, tak lama sirene serangan pun berbunyi. Peluncuran drone ini diduga dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman yang didukung oleh Iran. Kelompok Houthi mendukung Iran menembakkan rudal dan drone ke Israel untuk memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi yang lebih luas. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegat pesawat tirawak atau drone milik pejuang Houthi Yaman di langit Eilat, Israel Selatan. Sirine peringatan juga berbunyi saat terjadinya serangan drone yang dilancarkan pejuang Houthi Yaman. Ledakan terdengar di sejumlah kota di Iran, di antaranya ibu kota Iran Teheran, kota Tabriz, dan Isfahan. Israel membalas serangan Iran dengan meluncurkan rudal balistik. Israel pun tegaskan akan terus menyerang Lebanon meski harus berperang dengan Iran. Belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Sementara itu, Amerika Serikat tegaskan tak terlibat dalam serangan balik Israel. Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirene meraung saat Israel dan Iran saling serang untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata.
Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine terdengar meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Selain itu, suara ledakan juga terdengar di langit Yerusalem, diduga pencegatan rudal. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel sempat mengabaikan saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tidak menyerang Lebanon. Israel pun diserang dan menjadi musuh bersama kelompok pendukung Iran. Israel kembali melanggar gencatan senjata terus membombardir Lebanon. Serangan terus-terusan Israel memicu kemarahan Iran hingga Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan balasan ke Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai bukti dari janji operasi True Promise 4. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak lagi menyerang Lebanon. Trump melalui sambungan telepon mengingatkan Netanyahu bahwa serangannya akan membuat dunia mengisolasi Israel. I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. Menurut Trump, Israel tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan untuk gencatan senjata menyeluruh, termasuk tidak menyerang Lebanon. Trump juga menegaskan serangan Iran terhadap Israel tidak akan mengubah keinginan Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Pekan lalu, Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator setelah Israel terus melanggar gencatan senjata. Setelah tekanan dari Amerika Serikat, akhirnya Israel setuju untuk menghentikan serangannya ke Iran dan juga Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan, bila Iran kembali menyerang Israel, maka serangan balasan tak hanya menyasar Iran, tetapi juga Lebanon. חיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד, בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל. ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון.